अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर अमजद अली, मशहदी सब्ज़वारी। सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया से पेश खिदमत हैं आज की हमारी इस रूहानी नशस्त के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका और मेरा ताल्लुक़ रूहानियत से रिलेटेड और रूहानी सफ़र से रिलेटेड और हीलिंग से रिलेटेड और एस्ट्रोलॉजी इवेंट के से रिलेटेड आपका और मेरा एक ताल्लुक़ है। उन्हीं ताल्लुकात को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं वो है स्याह रंग, स्याह चीज़ों का सदका, स्याह चीज़ों का सदका। आखिर क्या वजह है कि स्याह रंग की चीज़ों का सदकात के अंदर अल्लाह ने ऐसा, काले रंग के अंदर अल्लाह ने ऐसे कौन से राज छुपा कर रखे हैं, और क्या वजह है कि काले रंग वाली चीज़ों के सदकात अदा करने से क्यों जल्दी इफ़ेक्ट्स आते हैं, काले रंग की क्या वैल्यू है रूहानियत के अंदर, और एस्ट्रोलॉजी के अंदर काला रंग कौन से स्टार से मंसूब है, और उस स्टार्स के एस्ट्रोलॉजी इवेंट के लिहाज से उसके क्या असरात हैं, उसके मस्बत मनफी पहलू हम आज की इस मुख्तसर वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखें, हमारी वीडियो का बेसिक मकसद जो है वो लोगों तक शऊर, इल्म और आगाही पहुँचाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। काली चीज़ों का अक्सर बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, सालिहीन सदकात बताते हैं काली चीज़ों का। उसके पीछे क्या राज हैं, उसके पीछे की क्या हकीकत है, आज हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि स्याह रंग के अंदर कौन सा राज छुपा हुआ है कि जिसकी वजह से तमाम बड़े बड़े अकाबरीन, औलिया अल्लाह, सालिहीन काले रंग के बकरे का सदका कहते हैं, काले रंग की मुर्गी का सदका देने को कहते हैं। क्या वजह है कि इस काले रंग के अंदर क्यों ऐसी ख़ास किस्म की एनर्जीज छुपी हुई हैं और इसके अंदर शिफाई कुव्वतें क्यों हैं, इसको शिफा की कुव्वत के साथ क्यों कनेक्ट किया गया है। देखें, जो बेसिकली काले रंग की अहमियत को मैं आपको सबसे पहले उजागर करता चलूँ तो फरमाया कि जो शख्स काबे के गिलाफ को पकड़ के जो दुआ मांगेगा अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। तो काबे का जो गिलाफ है उसकी निस्बत काले रंग के साथ है। इसी तरीके से फरमाया हजर अस्वद जो है, जो कि एक जन्नती पत्थर है और जो जनाब आदम जन्नत से लेकर इस दुनिया में आए थे और वो फिर पुश्त दर पुश्त पहुँचता पहुँचता अरबों के पास पहुँचा और फिर आपके और मेरे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा ख़ातमुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों मुबारक से नसब किया, जिसमें कुरैश के बाकी कबाइल ने भी हिस्सा लिया। तो इस हजर अस्वद का जो रंग है वो भी काला है और हजर अस्वद को बोसा देना और फिर हजर अस्वद के मकाम पर ठहर कर दुआ मांगना, इसकी भी शरीयत के अंदर वाज़े तौर पर अहमियत और इम्पोर्टेंस हमें देखने को मिलती है। और नंबर 3 पे काली कमली वाले अल्लाह के नबी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जंग में जाया करते थे, सफ़र में जाया करते थे, तो आप काले रंग की चादर अपने पास रखा करते थे, जिसकी वजह से आपको जो है ना काली कमली वाले का लक़ब भी दिया गया और या अय्युहल मुज़म्मिल का भी लक़ब दिया गया। तो क्या है कि इन चीज़ों से और फिर इसी के साथ काले रंग की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगाइए कि काला दाना कलवंजी, जिसके अंदर अल्लाह ने इतनी रहमत, बरकत और आफ़ियत और शिफाई राज रखे कि फरमाया मौत और बुढ़ापे के सिवा इसमें हर मर्ज़ का इलाज है, कलवंजी जो है। इसी तरीके से दुनिया की बेहतरीन ग़िज़ाओं में सबसे बेहतर ग़िज़ा जो है वो खजूर है और खजूरों के अंदर सबसे बेहतर जो ग़िज़ा है वो अजवा खजूर है। और अजवा खजूर के ऊपर भी इंशाअल्लाह हम अलग से एक नशिस्त करेंगे मुख्तसर सी, जिसमें मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि अजवा खजूर के अंदर कौन से शिफाई राज छुपे हुए हैं, कि अजवा खजूर के मुताल्लिक जो अहदीस हैं उनको भी हम जमा करके उन पर इंशाअल्लाह एक तफसीली बहस करने की कोशिश करेंगे। तो खजूरों के अंदर सरताज खजूर और हुजूर की पसंदीदा खजूर अजवा खजूर वो भी काले स्याह रंग की होती है। तो यहाँ से थोड़ा सा हमें काले रंग का मस्बत पहलू हमने डिस्कस किया। अब कुछ काले रंग के मनफी पहलुओं को भी डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर काली रंगत। अच्छा, काली रंगत को अमूमन काला रंग, जैसे कि अमूमन मुहर्रम अल हराम के दिनों में सोग के तौर पर काला रंग पहना जाता है, तो कुछ लोग इसको मनफी पहलुओं से भी देखते हैं, जैसे कि मुहर्रम के दिनों में जैसा कि अलम के तौर पर काला रंग इस्तेमाल किया जाता है, जो अलम लगाते हैं वो भी काले रंग का होता है, तो उसको भी कुछ लोग जो है ना
اس کو غم کی علامت سمجھتے ہیں اہل بیت اور معصومین کا کہ یہ ان سے منسوب علم ہے، تو اس علم پاک کا رنگ بھی کالا سمجھ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غم کی علامت ہے، یہ التوا کی علامت ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگ کالے رنگ کو جیسے کہ کالی بلی راستہ کاٹ لے، تو ایسے کچھ لوگ اس طریقے سے کالی اماوس کی رات، کالے کرتوت، کالے لوگ، کالا جادو، بلیک میجک، اور اس طرح کی کچھ لوگ کالے رنگ کو منفی پہلوؤں میں بھی لیتے ہیں۔ خیر بہرحال ہم اس بحث سے باہر نکل کے آگے بات کرتے ہیں کہ کالی چیزوں کے صدقات سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیں، کالا رنگ اسٹرالوجی کے اکارڈنگ زحل سے منسوب ہے، اور زحل کا جو دن ہے وہ ہفتے کا دن ہے، اور کالا رنگ جو ہے وہ زحل سے منسوب ہے، اور زحل جو ہے وہ التوا کی علامت مانا جاتا ہے، رکاوٹوں کی علامت مانا جاتا ہے، بندشوں کی علامت مانا جاتا ہے۔ اماوس کی رات چاند گرہن یا سورج گرہن میں کالک ہو جاتی ہے، اور اس کالی رات کے شر سے پناہ مانگو جب وہ چھا جائے۔ تو بہت ساری وجوہات اسٹرالوجی کے اکارڈنگ زائچے کے لگن کے اندر زحل کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے بہت کچھ پیشن گوئیاں لوگ کرتے ہیں اسٹرالوجی کے اندر۔ تو ہم اس بحث سے بھی باہر نکلتے ہوئے کالے رنگ کی اہمیت کو تھوڑا سا ہم نے ڈسکس کیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ہفتے کے روز کالی چیزوں کا صدقہ دیتا ہے تو یہ اس کے کاروبار کے لیے بہت اچھا مانا جاتا ہے، یہ اس کے کورٹ کچہری کے لیے بہت اچھا مانا جاتا ہے۔ زحل کے صدقات کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ زحل کا تعلق کورٹ کچہری سے بھی ہے، زحل کا تعلق آپ کے جوتوں سے بھی ہے، زحل کا تعلق ہر اس کالی چیز سے ہے جو کہ زحل کے زیر اثر آتی ہے۔ زحل کا تعلق لوہے سے بھی ہے، زحل کا تعلق سریے سے بھی ہے، زحل کا تعلق ویرانی سے بھی ہے، اندھیرے سے بھی ہے، اماوس سے بھی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس سے بلونگ کرتی ہیں۔ تو کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہفتے کے روز کالی چیزوں کا صدقہ دے تو یہ اس کی نظر بد کے لیے بہت اچھا ہے، جادو جنات کے لیے بہت اچھا ہے، روحانی امراض کے لیے بہت اچھا ہے، دیرینہ مقدموں سے چھٹکارے کے لیے بہت اچھا ہے، عدالتوں کے معاملات اس کو سلجھنے کے لیے بہت اچھا ہے، کورٹ کچہری کے معاملات کے لیے بہت اچھا مانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص زحل کے صدقات پر نظر رکھے تو وہ کبھی بھی اس پر جادو نہیں ہوگا، خصوصاً بلیک میجک اس پر ایفیکٹ نہیں کرے گا، اور بھی اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ کوئی بھی آپ کو لائف میں مسئلہ ہے تو آپ کوشش کریں کہ ہفتے کے دن کالی چیزوں کا صدقہ دینا سٹارٹ کر دیں، اللہ کے نام کے لیے، اللہ کے نام کے لیے صدقہ دیا جاتا ہے، تو اس سے آپ کی زندگی کے معاملات میں آسانی ہوگی۔ تو کیا ہے کہ ہفتے کے دن کے صدقات کی اگر ہم بات کریں تو آپ ہفتے کے دن 800 گرام کالے ماش لے کر کسی مستحق کو دے دیں، ماش کی دال لے کر کسی مستحق کو دے دیں، 800 روپے کی 80 گرام، 80 روپے کی 800 روپے کی 8 کلو، یا پھر 440 گرام، یا پھر آپ 44 گرام لے کر حشرات الارض کو ڈال دیں بھگو کے، قبرستان میں ڈال دیں کیڑے مکوڑوں کے لیے صدقے کے طور پہ، تو یہ بھی بہت اچھا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ہفتے کے دن 8 چائے کی پتیاں لے کر کسی غریب کو صبح 8 بجے دے دیں تو یہ بھی زحل کا بہترین صدقہ ہے۔ اور نمبر 3 پہ کالی چیزوں کے صدقات میں اگر کوئی شخص ہفتے کے دن 800 گرام کلونجی لے کے کسی کو دے دے بیماری کی شفا کے لیے صدقے کے طور پہ، یا قبرستان میں ڈال دے حشرات الارض کیڑے مکوڑوں کے کھانے کے لیے، تو یہ بھی اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ نمبر 4 پہ اگر آپ کو کوئی دیرینہ بیماری ہے تو آپ کلونجی کا تیل لیں اور اس کے اپنی پوری باڈی پر مساج کریں، اور اس کے بعد پانی میں نمک ملا کر، پنک سالٹ ملا کر اس سے نہائیں، تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ 5ویں نمبر پہ اگر آپ کالے رنگ کا کپڑا لے آئیں اور لے آ کر اس کا مسلح بنائیں، اور اس پر بیٹھ کر آپ روزانہ 44 منٹ یا پھر 17 منٹ یا پھر 62 منٹ یا پھر 26 منٹ یا پھر کم از کم آپ اس پر جو ہے نا وہ 17 منٹ آپ اس پر بیٹھیں، تو ایسا کرنے سے بیٹھ کر آپ نے پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بحق اعوذ باللہ من کا اس عبارت کو پڑھیں۔ اول آخر آپ 8 بار درود ابراہیمی کو پڑھیں، اور اس مسلح کے اوپر یہ عمل آپ 8 دن کریں۔ 8 دن کے بعد آپ نے اس کپڑے کو اپنے پسینے سے صاف کرنا ہے، اور پھر اس کو جا کر جلا دینا ہے، اس کی راکھ کو آپ نے پانی میں بہا دینا ہے۔ اور یہ اب ایک عمل ہوا، اس طریقے سے آپ مسلسل 8 عمل کریں تو جو مارنے والی ودیا ہے، خطرناک سے خطرناک جادو کا بھی علاج ممکن ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ہفتے کے روز
काले रंग की कोला, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक्स काले रंग की जो होती हैं, वो अगर आप लेकर खाकरोब जो गटर साफ़ करते हैं, गलियों में झाड़ू पोंछा करते हैं, उनको अगर आप दे दें तो ये भी बहुत अच्छा है। इसी तरीके से आप कोई भी चीज़ काले रंग की लेके बच्चों में तकसीम कर दें जिसकी मिकदार 800 इस तरीके से हो और हफ्ते का दिन हो और सुबह 8 बजे का टाइम हो, तो ये बहुत अच्छा है। उस वक्त आप दें तो आपके लिए अल्लाह की तरफ से आसानियाँ होंगी। और लास्ट में एक आम सा आसान सी चीज़ बताता हूँ जो कि पैसों से नहीं आती। आप कोशिश करें हफ्ते के दिन, सस्ती चीज़ है, बहुत कम खर्च बाला नशी है, हफ्ते के दिन काले रंग की एक माशे की शीशी इतर की लेके किसी कुरान पाक को लगा दें, जाए नमाज को लगा दें, किसी दरगाह पर जहाँ पर आपका यकीन हो कि यहाँ पर साहिब मज़ार अल्लाह के वली हैं तो उनको लगा दें, या फिर आप जिन्नात के लिए हदिया कर दें कि उसको काले कपड़े के ऊपर छिड़क के कब्रिस्तान में लटका दें कि नेक साले जिन्नात को खुशबू आएगी और वो मेरे हक़ में दुआ करेंगे। या फिर हफ्ते के दिन कोयले का सदका करें, कहीं मदरसे में कोयले की एक बोरी लेकर दे दें तो ये भी बहुत अच्छा सदका है। और सबसे आखिर में इंतहाई आसान कि हफ्ते के रोज़ सन राइजिंग के फ़ौरन बाद आप अपने वाशरूम को, आप अपने टॉयलेट को खुद अपने हाथों से साफ़ करें, तो ये भी बेहतरीन सदका है काली चीज़ों का, ज़ुहल का। तो अगर ये आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि हम आपको ऐसी चीज़ें और ऐसा नॉलेज दें जिससे आपको कहीं कोई आपके पैसे ना लगें और आप आसानी से अपना इलाज कर सकें। तो बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।